अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मैरा स्टिचिंग हब। आज की क्लास में हम सीखेंगे कमीज़ के जो चाक होते हैं उनके ऊपर मगज़ी कैसे लगाते हैं। बहुत आसान तरीके से बताएंगे, कोई मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कोई भी काम करते हैं उसमें आप बार बार उसको रिपीट करेंगे तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। अगर सोचा जाए कि एकदम सीखा जाए तो ये मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसलिए आपने जो भी मैंने जितनी भी पहले क्लासें दी हैं, ठीक है, उसमें हमने आपको हर चीज़ वाज़े करके बताई है कि आप इस तरीके से काम करें, इस तरीके से काम करें, ठीक है। तो अगर आपने पहले नहीं देखे तो आप पहले पिछली सारी वीडियो देख के आएँ तो इस वीडियो का आपको बहुत आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हम कोशिश यही करते हैं कि आसान से आसान तरीके में बताया जाए, ठीक है। तो ये हमारे कमीज़ के चौक हैं और इनके ऊपर हम लगाएंगे। तो ये हमारे पास मगज़ी है, ठीक है। तो अगर तो आपने फुल सूट को मगज़ी लगानी है तो फिर आप 5 गज लेके आएँ जो आम रूटीन में लेके आती हैं, ठीक है। तो अगर आपने दामन के नीचे ये बड़े वाली लेस जो होती है, अगर आपने दामन के नीचे और अकेली बाजू के आगे लगानी है तो ये 2.5 गज लगती है, क्योंकि हम साथ साथ आपको फरमाइश भी बता देंगे कि कितनी लेके आएंगे चीज़। और तो ये पक्का होता है कि आप किसी साइज़ का भी सूट स्टिच कर रहे हैं तो जो मगज़ी होती है जो 5 गज लगती है। अगर आप छोटी शटर लेस लेके आ रहे हैं वो भी 5 गज ही लगती है, ना कम लगती है ना ज़्यादा लगती है। हाँ, अगर आपने नेक के ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है तो फिर आप उसके हिसाब से लें, लेकिन जो सिंपल मगज़ी लेस आपने लगानी, कोई डिज़ाइनिंग नहीं करनी, तो उधर सिर्फ 5 गज ही लगेगी, इससे ज़्यादा नहीं लगेगी। 5 गज में से भी बाज़ दफ़ा होता है कि थोड़ी सी बच ही जाती है, तकरीबन 5-7 इंच ना बच जाती है। लेकिन मुकम्मल सिर्फ 5 गज ही लेके आनी होती, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। और जो हमारे चैनल पे न्यू है, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। भी कुछ आप सीखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, हमें बहुत हिम्मत मिलती है आप लोगों के कमेंट सेक्शन से, कमेंट करने से हमें खुशी होती है कि हमारी जो बहनें हैं वो इधर से कुछ सीख के जा रही हैं, ठीक है। कुछ पूछना चाहें तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। तो ये देखिए हम इधर से 1 इंच आगे बढ़ा के रखेंगे। ये हमने जितना अपना दामन तैयार करना था उतना हमने प्रेस के साथ ये देखो ग्रीस बनाई हुई है और साइडों पे हमने सिर्फ पौना इंच कपड़ा छोड़ा है। अगर आपने मगज़ी लगानी है तो आपने नीचे से जो साइडें हैं चौक की वो आपने पौना इंच छोड़नी है, इससे ज़्यादा नहीं। ऊपर जो हमने कपड़ा कमीज़ के अंदर रखना होता है वो आपकी होता है कि आपने 2 इंच रखना है, 1.5 इंच रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखते। लेकिन हमने जो चौक होता है इधर से हम 1 इंच पौना इंच ही रखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ये हमने पौना इंच रखा हुआ है कपड़ा। आप डबल पे भी लगा सकते हैं अगर जिसके पास नहीं है तो। लेकिन जो सिंगल पैर होता है ना, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि इसके साथ सफाई बहुत ज़्यादा होती है और जिस तरह की आप चाहते हैं ना वैसी ही मगज़ी इसके ऊपर तैयार होती है। जो डबल पाँव होता है ना वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है इंसान के, बाज़ दफ़ा ऊपर नीचे थोड़ा सी सिलाई आगे पीछे हो जाती है, ठीक है। तो जो मेरी बहनें बिगनर होती हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ये वाली सिलाई लगानी, ठीक है। तो हम सिंगल पैर इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी सिलाई में सफाई आए तो फिर आपके पास चीज़ें सारी मुकम्मल होनी चाहिए। सिंगल पैर होते हैं जो 2 साइड के होते हैं, ठीक है। तो हर चीज़ मौजूद होगी तो इंशाल्लाह सिलाई कोई मुश्किल नहीं है, बस आपने ट्राई करनी है, बार बार उसको प्रैक्टिस करना है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा इंशाल्लाह फिनिशिंग आएगी आपकी सिलाई में। तो ये हमने इसको हमने ऐसे नीचे रखना है, इधर से हम सिलाई शुरू करेंगे। 1 इंच हमने ऊपर बढ़ा के रखना है जो आगे हम फोल्ड करके बाद में हम सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई जो है वो हम मगज़ी के साथ साथ ही लगाएंगे इस तरीके से। तो पीछे से आपने हल्का सा खींचना है पकड़ के सफाई से लगे। ये हमने प्रेस के साथ पहले ही इसकी लाइन जो सीधी बना ली थी कि मुश्किल ना हो, इस तरीके से। बस आपने गौर करनी है कि किस तरीके से लग रही है और ये मुश्किल नहीं है कोई भी। इस तरीके से जब हम इधर आएंगे तो सबसे पहले हम इसको ऐसे करेंगे क्योंकि इधर हम कटिंग नहीं करेंगे,
اگر آپ کے لیے یہ مشکل ہو رہا ہوگا تو آپ کٹنگ بھی کر سکتی ہیں، لیکن ہم کٹنگ نہیں کریں گے، ہم ویسے ہی لگائیں گے، لیکن ادھر سے ہم تھوڑا سا طریقہ اور نیو استعمال کریں گے کہ جو آسان بھی ہو اور ہمارے کپڑے میں کوئی پرابلم بھی نہ آئے۔ تو یہ ہم نے بالکل ادھر کارنر بنا کے ادھر ہم درمیان بالکل ساتھ اس کے ادھر نا یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کا کونا تیار کریں گے اور ادھر ہم اس طریقے سے ڈاٹ لگا لیں گے چھوٹا سا۔ ہاں جی، تو یہ دیکھیں ہم نے نا بالکل جتنی ہماری مغزی تھی وہ مغزی کا بالکل آپ نے ہاف کر لینا ہے، جتنا ہاف ہوتا ہے نا ادھر سے آپ نے بس کٹنگ کر رہا ہے۔ یہ ہم نے آدھا کٹنگ کیا ہے اور آدھی مغزی پیچھے ہے، جتنی آپ کی مغزی ہے نا نہ ہوگا تو آپ ایسے کر کے دیکھ لیں، آپ کو بہت ایزی سے سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم آپ کے سامنے اس کو تیار کرتے ہیں اور آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھائیں گے۔ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ادھر سے نا کونا بہت ہی ایزی طریقے سے بہت ہی پیارا تیار ہو جاتا ہے، یہ دیکھیں ایسے۔ ویسے اگر ہم کٹنگ نہ کرتے تو پھر وہ تھوڑا سا ایشو بن جاتا ہے، لیکن ایسے جو ہوتا ہے کونا بہت ایزی اور بہت ہی خوبصورت تیار ہوتا ہے اور کٹنگ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ تو ادھر ہم سلائی جو ہے وہ بالکل پکی کریں گے ایسے۔ اب ہم دوسری سائڈ پہ شروع کریں گے۔ تو یہ دیکھیں اس کو آپ نے ایسے پکڑنا ہے اور ایسے بالکل سیدھا رکھ لینا ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کا کونا جو ہے بالکل بٹھا لینا ہے۔ یہ دیکھیں یہ والا جو ہم نے کٹنگ کیا نا وہ دیکھو وہ ادھر آ رہا ہے، اگر ہم نہ کٹنگ کرتے تو پھر تھوڑا سا ایشو بننا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بالکل نیو طریقہ ہے، بہت آسان۔ تو اسی طریقے سے ہم نیچے رکھیں گے پاؤں کے اور بالکل جو ہماری فٹنگ کی سلائی ہے نا وہ سلائی کے ساتھ بالکل دونوں سائڈیں ہونی چاہیے۔ تو ادھر سے بھی ہم پکا کریں گے۔ سلائی جو ہوتی ہے نا وہ پکی لازمی کیا کریں، اور ساتھ ساتھ ہر ویڈیو میں خیر بتاتی ہوں جدھر بھی میں سٹچ کرتی ہوں کہ جو دھاگے ہوتے ہیں نا وہ اگر کہیں پر بھی ہوتا ہے مشین کا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو لیکن آپ نے دھاگے جو ساتھ ساتھ کٹنگ کرنی ہے لازمی۔ تو اس طریقے سے ہم نے یہ جو گریس بنائی ہوئی ہے پریس کے ساتھ اس کے اوپر ہی لگائیں گے۔ بس اس طرح ساتھ ساتھ اس کے سلائی لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ جو سلائی لگی ہوتی ہے نا پہلے مغزی تیار ہوتی جو سلائی لگی ہوتی ہے وہ سلائی کے اوپر سلائی آنی چاہیے، آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ادھر ہمارا دامن جو ہے وہ بالکل تیار ہو رہا ہے، ریڈی ہو رہا ہے۔ تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارا کونا بہت پیارا تیار ہوا ہے، یہ دیکھیں اس طریقے سے زیادہ تر۔ ہاں جی، تو یہ دیکھیں یہ ہمارا کونا ادھر سے بالکل بہت ہی پرفیکٹ تیار ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی وجہ یہی ہے جو ہم نے کٹ لگایا تھا نا یہ اس کی وجہ سے زیادہ اس کی فنشنگ آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں جو سلائی لگی ہوتی ہے نا مغزی کے اوپر اس کے اوپر ہی سلائی لگانی ہوتی، نہ آگے کرنی ہوتی نہ پیچھے کرنی ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے اب ہم اس کی سائڈوں پہ ترپائی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ چاہو تو آپ پہلے کچی سلائی بھی لگا سکتے ہیں، ترپائی کر کے بعد میں اس کی آپ سلائی جو وہ نکال سکتے ہیں۔ تو اگر وہ نہیں ہے تو آپ ایسے بھی ایزی ہو کے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔